ایک لڑکے کی زندگی کو ذرا دیکھو. ایک لڑکا ہے, لڑکا اتنا پیارا ہے, اتنا شاندار ہے, نوجوان خوبصورت ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں آگ لے لیتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں جلتے ہیں. اگر آگ کو وہ اپنے دامن میں لے لیتا ہے تو اس کا دامن نہیں جلتا ہے. اپنے کپڑے میں آگ بھر لیتا ہے, اس کا کپڑا نہیں جلتا ہے. اگر آگ پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے ہیں. سارے گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو آگ سے کھیلا کرتا ہے. سب لوگ لے جا رہے ہیں, بھیا ہماری دکان میں 2 قدم رکھ دو, ہمارے لیے دعائیں کر دو. اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, سارے لوگ اسے عزتوں سے نواز رہے ہیں. لیکن جب دن گزرتے ہیں, ایک دن اس کا دوست مل گیا, پرانا دوست مل گیا. وہ کہنے لگا رے تو کیا تھا, کیا ہو گیا؟ ارے بھائی بول, تیرے ہاتھ کیوں نہیں جلتے, کون سا عمل تو نے ایسا کیا ہے؟ تیرے پاؤں کیوں نہیں جلتے, کون سا تو نے عمل کیا ہے؟ تیرے کپڑے کیوں نہیں جلتے, کون سا عمل کیا ہے؟ نوجوانوں میں تمہیں عمل بتا کے جاتا ہوں, کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا سن, ایک طرف کو آ جا. ایک طرف کو جب جاتے ہیں کہنے لگا تجھے معلوم ہے بستی میں سب سے بڑا غنڈا میں تھا, بستی میں سب سے بڑا ڈاؤن میں تھا, بستی میں سب سے بڑا شرابی جواری میں تھا. میرے پاس 40-50 آدمی رہا کرتے تھے, سب سے بڑا پیسے والا میں تھا. 40-50 غنڈوں کو رکھا کرتا تھا, انہیں شرابیں پلایا کرتا تھا, انہیں تلے ہوئے مرغے کھلایا کرتا تھا, غریب لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لیا کرتا تھا, کسی کی زمین ہڑپ لیا کرتا تھا, جس کو چاہتا تھا مروا دیا کرتا تھا. جس کے پاس 40-50 آدمیوں کا گروہ ہو وہ جہاں چاہے جس کو چاہے لٹوا لیا کرتا تھا. پورا گاؤں سے ڈرا کرتا تھا, سارے لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے. لڑکی اپنے گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرا کرتی تھی, کہیں ہماری عزت نیلام نہ ہو جائے. اگر پتہ چل جاتا کہیں خوبصورت لڑکی ہے تو وہ عزت نیلام کر لیا کرتا تھا. مگر ایک دن کیا ہوا سنو, ایک دن صبح جب گھر سے نکلا, نہا دھو کر کے جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے, ایک سامنے سے لڑکی آ جاتی ہے. وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے مگر پورے کپڑے پہنے ہوئی ہے, یہاں تک آستین کے کپڑے پہنے ہوئی ہے. وہ لڑکی سامنے سے جب آ رہی ہے, اس نوجوان نے جو غنڈا تھا, جو لپنگا تھا, جو ڈون اور سردار تھا, 40-50 غنڈوں پر حکومت کرنے والا اکیلا غنڈا تھا, مرغے کھلایا کرتا تھا, شرابیں پلایا کرتا تھا, اس لڑکی کو سامنے سے گھیر لیا. کہنے لگا او لڑکی بول کہاں رہتی ہے, بول کہاں جا رہی ہے, بول کیا کرتی ہے, اپنا پورا بایو ڈاٹا بتا. وہ لڑکی نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو کانپ جاتی ہے, ڈر جاتی ہے, لرزنے لگتی ہے اور دلی دل میں کہتی ہے مولا آج میری عزت کی حفاظت کر دینا. وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے نہ جانے کتنوں کی عزت نیلام کر دی ہے, نہ جانے کتنوں کے کپڑے اتار کے ننگا کر کے چوراہے پہ چھوڑ دیا اور پھر مروا دیا کرتا تھا. اللہ اللہ لڑکی کو پسینہ آ جاتا ہے, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگتی ہے بھائی مجھے چھوڑ دے. کہا چھوڑ دوں گا, یہ بتا کہاں رہتی ہے, کیا کرتی ہے. وہ کہنے لگی بھائی میں تیری ہی بستی میں رہتی ہوں, میرا فلاں جگہ گھر ہے اور نہ میری ماں ہے, نہ میرا باپ ہے, نہ میرا بھائی ہے, نہ میری بہن ہے, میں اکیلی ہوں, میرا کوئی نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے. وہ لڑکی بولی میری شادی ہو گئی ہے, میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں. وہ لڑکی کہنے لگی چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں مگر میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, میرا شوہر دنیا سے چلا گیا, میرا چھپر پڑا ہے, چچیاتا چھپر ہے. وہ لڑکی کہنے لگی کوئی اور سہارا نہیں ہے, میں دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجنے جاتی ہوں, ان کے یہاں جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں, ان عورتوں کا کام کرنے جاتی ہوں, مجھے جو روپیہ پیسہ ملتا میں اپنی گزر بسر کرتی ہوں, میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں. مگر اس نوجوان کی نیت خراب ہو گئی. او نوجوانوں آج سے توبہ کر لینا, کسی کی بہن بیٹیوں کو مت تکنا. آج رات کو تم موبائل پہ 2-2 بجے تک باتیں کر رہے ہو, SMS لکھ رہے ہو, ٹویٹر چلا رہے ہو, فیس بک چلا رہے ہو, اور 12 بجے تک جو تم لحافوں میں یا چوراہوں پہ یا قبرستان کھیتوں میں پڑے ہوئے باتیں کر رہے ہو, پیارے یہ سن کے جانا اور سن لینا اور آج توبہ کر لینا. مبارک بات کے لائق ہے کمیٹی والے. مگر سنو, وہ لڑکا کہنے لگا اس کی نیت
نیت خراب ہو جاتی ہے. اس لڑکی پہ اس کی نیت خراب ہو گئی. وہ کہنے لگا سن تجھے اب چھالے تیرے ہاتھوں کے ختم ہو جائیں گے, تجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے آج ہاتھ کبھی برتن مانجنے کی ضرورت نہیں, جھاڑو پوچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو صرف میرا کہنا مان لے, میں تجھے نوٹوں کا ڈھیر لگا دوں گا. میرا کہنا مان لے, میں تجھے دولت کے انبار لگا دوں گا. میرا کہنا مان لے, جتنی دولت چاہیے اتنا میں تجھے دے دوں گا. بولی کیا کہنا ہے, کیا تیرا کہنا ماننا ہے؟ وہ لڑکی نے جب کہا تو اس لڑکے نے بہت گندا جملہ بولا. آپ سمجھ گئے ہوگے کیا بولا ہوگا. اس نے گندے کام کے لیے کہا. وہ لڑکی نے جب اتنا سنا تو اسے پسینہ آ گیا اور کہنے لگی کیسا مسلمان ہے. ارے نبی نے فرمایا اگر ایک لڑکا لڑکی کو ہاتھ لگا دے تو اس کی قبر میں 99 اژدہے پیدا ہو جاتے ہیں, سانپ اور بچھوؤں کا بستر ہوتا ہے. ارے کون سے بچھو ہے وہ؟ آج کا یہ بچھو اگر ایک دن کاٹ لے پوری رات نیند نہیں آتی ہے. مگر قبر کے بچھو کے بارے میں سنو پیارے, قبر کا بچھو وہ ہے جب اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو اس کا دن, اس کا زہر 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 سال 2 سال 70,000 سال تک اس ایک بچھو کا زہر دن بدن اوپر کو چڑھتا چلا جائے گا. جتنا آج زہر ہوا کل کو اس سے ڈبل ہے, اس سے پھر ٹبل ہے, اس سے پھر 4 گنا ہے, اس سے پھر 5 گنا ہے. ایسے ہی 70,000 سال تک قبر کے سانپ اور بچھو کا زہر چڑھتا چلا جائے گا. یہ میرے نبی فرماتے ہیں, ورنہ توبہ کر لینا. وہ لڑکی بولی کیا کہہ رہا ہے؟ ارے میں مر سکتی ہوں مگر اپنی عزت پہ ہاتھ ڈالنے نہیں دوں گی. اب سمجھ گئے ہوگا اس نے کیا کہا ہوگا. میرے بن جملوں کو سمجھ لینا. اس نے غلط حرکت کے لیے کہا تھا میرا کہنا مان لے, ہفتے میں یا مہینے میں 1 مرتبہ میرے گھر پہ آ جانا, روپیے پیسے دولت لے جانا. وہ لڑکی بولی سن تیری دولت پہ لعنت, تیرے روپیوں پہ لعنت, تیری جوانی پہ لعنت. ارے تیری دولت تجھے مبارک ہو مگر آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو. ایسی سبحان اللہ, بہت اچھے, بہت. اور ذرا سنو, آگے سنو. آج تیری میری بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کرنے والوں, آج موبائلوں پہ باتیں کرنے والوں, آج معاشرے کو بگاڑنے والوں, آج کان کھول کے سن لینا. اللہ انہوں نے بڑی محنت سے جلسہ کیا ہے مگر پیارے سنتے چلے جاؤ. اب وہ لڑکی کیا کانپ جاتی ہے, یہ لڑکا منہ دیکھنے لگتا ہے. ارے یہ کہہ کیا رہی ہے؟ کہا سن میرا کہنا مان لے. لڑکی بولی نہیں مان سکتی. ارے لڑکی چلی گئی. اپنا اس نے چہرہ تو چہرہ رہا, کبھی پلو بھی نہیں دکھایا, پلو بھی نہیں دکھایا. اللہ اللہ. اب ذرا آگے دیکھو, وہ لڑکا اس لڑکی کے پیچھے رہا مگر اس لڑکی نے کبھی ہاتھ اپنے اوپر آنے نہیں دیا. وہ لڑکی اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی. اب جب ایک ٹائم گزر جاتا ہے, جب ایک وقت گزر جاتا ہے, اب اللہ نے اس کا امتحان لیا. ارے تمہیں کیسے پتا, تمہیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے نوجوانوں. اس لڑکی کا آزمائش, اس لڑکی کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے سوکھا ڈال دیا, اللہ نے قحط سالی ڈال دی. ابھی کچھ دنوں پہلے لاک ڈاؤن جب لگا تھا تو کتنے لوگ روڈوں پر تھے, انہیں 2 دن کھانا نہیں ملا. اب ذرا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں بھوک کیا ہوتی ہے. جو لوگ جہاں پھنسے ہوئے تھے ان کی ماں گھر میں کھانا نہیں کھا رہی ہے, وہ ادھر, وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. ایسے ہی سوکھا پڑ گیا, قحط سالی پڑ گئی. میڈیم لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو غریبوں کا کہاں سے جلے گا؟ یہ غریب لڑکی ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے, جس کا نہ بھائی ہے نہ بہن ہے, جس کا نہ شوہر ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے. اللہ اللہ کر رہی ہے, 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے. ایک دن ہو گیا اس غریب کے گھر میں چولہا نہیں چلا. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں امی جان بھوک لگ رہی ہے, امی جان بھوک لگ رہی ہے, ماں بھوک لگ رہی ہے. ارے چھوٹا سا بچہ جب ماں سے بھوک کو کہہ دے, تم سے اگر کہہ دے اب مجھے چیز لینا ہے, سینکڑوں روپے ہزاروں روپے اٹھا دیتے اس بچے پر, مگر یہ ماں پہ بس ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کٹوریاں لے لے کے آ رہے, کہہ رہے ماں ہمیں اس میں کچھ کھلا دو, ماں ہمیں دے دو. ارے ماں ان کٹوریوں کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے, کہتی ہے مولا کہاں سے کھلاؤں. ایک دن ہو گیا وہ بچے بھوکے رہتے ہیں. ارے رات بھر ماں سینے پر رکھے ہوئے
बच्चों को थपकोर के सुला रही है, मगर तीनों बच्चे नींद में कुलबुला रहे हैं और माँ बेकरार है। दूसरा जब सूरज निकल आता है दूसरे दिन का, बच्चे फिर कह रहे माँ हमें एक लुकमा खिला दो, माँ हमें थोड़ा सा खाना खिला दो माँ। अरे इस माँ के नीचे पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। ये माँ अपने बच्चों को रख कर भीख मांगने चली गई। अरे माँ क्या होती है नौजवानों, आज के बाद अपने माँ और बाप का कहना मत टालना। इस औलाद की खातिर इसकी मोहब्बत ने माँ बाप को भीख तक मंगवा दिया है। ये माँ जा रही है, ओ मेरी बहन मेरे बच्चों की जान बचा ले। पड़ोस में गई, मेरी बहन बच्चों की जान बचा ले। सबने हाथ जोड़ के कह दिया बहन कैसे बचाए, हमारे घर में खुद खाने को नहीं है, हम कैसे तुम्हें दे दे, हमारे घर में नहीं है बहन, अगर होता तो दे देते। लड़की वापस चली आती है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे तीनों दरवाजे को देख रहे, माँ हमारी आ रही होगी, अरे माँ हमारी कुछ लेकर के आ रही होगी, माँ हमारी कुछ लेकर के आ रही होगी। माँ जब घर में आती है तो खाली हाथ माँ आ जाती है। तीनों बच्चे कहते माँ क्या हमें भूखे मरना पड़ेगा, माँ क्या हमें खाना नहीं मिलेगा माँ। अरे माँ का कलेजा फटने लगता है, मुसल्ला बिछा करके रो रो के कहती है मौला इम्तिहान बहुत सख्त है, मौला मौला मुझे इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अरे दूसरा दिन भी गुजर जाता है, अब जब तीसरा दिन आता है, तीसरा दिन बच्चे कहते हैं माँ हमसे नहीं रुका जा रहा। रे छोटे छोटे बच्चे 3 दिन भूखे हो तो क्या बनेगा बोलो, ये सूखा और कहत साली पड़ गई है। आज के बाद कोई किसी की बहन बेटी को नहीं तकेगा। आज मेरी तकरीर तवज्जो से सुन लेना प्यारे, 1 बजे के बाद वक्त मिला है लेकिन फिर भी बोलूंगा, अल्लाह अल्लाह सुनो जरा सुनो। अब वो माँ मुसल्ला बिछा के मांग रही है मौला मेरे खून के कतरा लग जाए, मौला मेरी जान चली जाए मौला, मगर मेरे बच्चों की जान बच जाए, मेरे बच्चों की जान बच जाए। अल्लाह अल्लाह तीनों बच्चे आ गए, माँ प्याले और कटोरियां ले लेके आ गए, माँ हमें कुछ खिला दो माँ। छोटा बेटा कह रहा माँ मुझे इसमें लेना है। अरे माँ के सामने बच्चे अपनी प्याली फैला है, माँ की आंखों में आंसू कहाँ, ठीक है माँ। बड़ा बेटा बोलो माँ चूल्हा तो जला ही नहीं है, अभी तुमने कुछ पकने नहीं रखा है। उसे क्या पता था मेरे घर में कुछ नहीं है, उसे क्या पता था मेरी माँ बेबस हो चुकी है। कहा माँ कुछ नहीं रखा, कहा अच्छा बेटो चलो चूल्हा जला देती हूँ। अरे माँ ने लकड़ी जला के हांडी में पत्थर डाल के पानी भर के रख दिया। तीनों बच्चों को तसल्ली दी जा रही है कि खाना बन रहा है। जब दोपहर हो जाती है कहा माँ अब तो पक गया होगा, कहा बेटा जरा मैं बाहर देख के आती हूँ तुम जाना मत। तीनों बच्चे कभी दरवाजे को देखते हैं, कभी हांडी को देखते हैं, अपनी जबान होठों पे फेरते हैं, माँ जल्दी आ जाओ माँ। तीनों बच्चे सिसकने लगते हैं भूख के मारे। अरे जब माँ बाहर को निकली तो देखा उसी मालदार के दरवाजे पे लाइन लग रही है। अरे जो मालदार जो गुंडा था जिसकी नीयत खराब थी इस लड़की के ऊपर, उसी के दरवाजे लग रही है। मालदार था, उसने लोगों से पूछा भाइयों ये लाइन क्यों लग रही है। कहा बहन अगर जिसके पास जमीन है तो वो जमीन रख के अनाज लेके आ रहा है, अगर जिसके पास सोना चांदी है तो वो सोना चांदी रख के अनाज लेकर सोना चांदी रख के आता है और अनाज लेकर के आता है। लड़की के पास तो सोना चांदी का एक छल्ला भी नहीं था, अरे जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था, मगर उसने चादर ओढ़ी और लाइन में खड़ी हो गई। कहा बच्चों की खातिर भीख मांगूंगी, ये कहूंगी अब नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, कहूंगी पंजतन का वास्ता, सर करबला वालों का वास्ता, नबी की औलाद का वास्ता, सैयदजादों का वास्ता जो करबला में शहीद हुए उनका वास्ता मैं दूंगी, शायद रहम आ जाए। वो लड़की दिल में ये सोच के खड़ी हो गई। इतने में उस मालदार ने झांक के देखा कि देखो कितने लोगों की लाइन रह गई है। उसने उस लड़की को
पहचान लिया उस चादर से, अरे ये बेमद लगी चादर तो वही है। उसने ध्यान से देखा, पहचान लिया वही लड़की है। उसने 2 गुंडों को भेजा और भेजने के बाद कहा जाओ वो लड़की खड़ी है, लड़का नहीं है, लाइन में लड़की है, उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। 2 गुंडे जाते हैं, उस लड़की को पकड़ के ले जाते हैं और छोड़ के कमरे में चले आते हैं। अब वो लड़की से पूछा जाता क्या बात है, रो रो के कहती है भाई अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, मेरे बच्चों की जान बचा लो। और नौजवानों, आज के बाद माँ बाप का कहना मत टालना प्यारे। माँ बाप ये होते हैं, जरा देखो, कह रहे मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे बच्चों की जान बचा ले भाई। अगर खून का एक कतरा बिका तो बेच के तेरा कर्जा उतार दूंगी, अगर नहीं उतरा तो नबी के बच्चों का सदका दे दे चल, लोगों से पाक का सदका दे दे चल। अल्लाह अल्लाह, मगर उसके दिल पे रहम नहीं आया, उसकी नीयत खराब थी, उसके सर पे शैतान सवार था। वो कहने लगा सुन, मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, मैं तुझे अनाज दे दूंगा, मैं तुझे रुपये भी दे दूंगा, तेरे बच्चों की जान बच जाएगी, मगर मेरा कहना मानना पड़ेगा, मगर मेरे साथ गलत हरकत करनी पड़ेगी। आप समझ गए होंगे उसने क्या कहा, मेरा कहना मानना पड़ेगा। जब इतना कहा तो वो लड़की जलाल में खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के कहती है अरे लानत है तेरी जिंदगी पर, लानत है तेरी दौलत पर। अगर मेरे बच्चे 1000 हो और सारे के सारे मेरे गोद में दम तोड़ जाए तब भी मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। अरे ये होती है इस्लाम की शहजादी और ये होती है अल्लाह वाली, अल्लाह की नेक बंदी। खड़ी हो गई, मगर इसको भी जलाल आ जाता है, इस नौजवान को जलाल आ जाता है। जैसे ही जलाल आया, इसने उस लड़की के जब धक्का मारा गुस्से में आकर के, क्योंकि एक तो पैसों का इस पे नशा था, एक दौलत का नशा था और ताकत का नशा था, अपने रोब और दबदबे का नशा था, अपने पास गुंडे रखता था, तानाशाही का नशा था। अल्लाह अल्लाह, जब इस लड़की को धक्का मारा तो बेचारी गरीब चौखट में जाके लग जाती है, उसका सर फट जाता है, आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है, लड़की को चक्कर आने लगा। एक तो 3 दिन से नहीं खाया था, उधर तीनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार देख रहे और कह रहे हमारी माँ कुछ लेकर के आती होगी माँ। अल्लाह अल्लाह, क्या पता था माँ पे जुल्म के पहाड़ टूट रहे, माँ पे बर्बरियत के पहाड़ टूट रहे। अल्लाह अल्लाह, सुनो प्यारे, जरा सुनो, माँ चौखट पकड़ के सरकते सरकते नीचे बैठ जाती है, माँ के सर से खून निकलकर गर्दन में बह के जमने लगता है, माँ को चक्कर आने लगा, आंखों के नीचे अंधेरा बैठ गई। मगर इस जालिम ने क्या किया, अपने 3-4 गुंडे साथियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ इस लड़की को इसके घर पे धक्के मार मार के फेंक के आओ। अल्लाह 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 अल्लाह, उस लड़की को उठाया, खड़ी हो जाती है, बिचारी को इधर से धक्का मारा उधर गिरी, उधर वाले ने धक्का मारा उधर गिरी, ऐसे ही धक्के मार मार करके दरवाजे पे फेंक दिया। दरवाजे पे चारों खाने चिता करके गिर जाती है, चारों खाने चारों शाना पट गिर जाती है। अरे अब लड़की पड़ी है, वो खून जम जाता है। तीनों बच्चों ने देखा ये कौन है, बच्चों ने पहचान लिया ये हमारी माँ है। तीनों बच्चे कहने लगे माँ हमें माफ कर दो, माँ हमें माफ कर दो माँ। अरे माँ तुम्हें क्या हो गया है माँ, तुम तो खून में सनी हुई हो माँ। अरे माँ ने जब अपने बच्चों की आवाज सुनी, बच्चों की हिचकियां सुनी, माँ उठ के बैठ गई, अपना गम भूल गई, सरकते सरकते तीनों बच्चों को गोद में ले लिया, मौत का इंतजार कर रही है। कह रही है अल्लाह मैं इस लायक नहीं, जब तक मैं कमाती रही हाथों में छाले पड़े, मगर अब मैं एक लुकमा नहीं खिला सकती। तीनों बच्चे अपनी माँ की गोद में है, बच्चे कुमला रहे हैं, बच्चों की जान लबों पे है, तीनों बच्चे
के सिसक रहे, कहने लगे माँ माँ तुमने हमारी खातिर क्या हाल कर लिया माँ। लेकिन माँ सुनो माँ, हम आखिरी मर्तबा आपसे कुछ मांगना चाहते हैं माँ, आज के बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे माँ। जब इतना कहा मेरे लाल मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तीनों बच्चों ने एक जबान होकर के कहा माँ अब हमें सांसें नहीं लेनी है माँ, अब हमें खाना नहीं लेना है माँ, अब हमें पानी नहीं लेना माँ। माँ तुम्हें कसम है रब्बे जुल जलाल की, माँ अपने हाथों से हमारा गला घोट दो ताकि तुम आजाद हो जाओ। माँ हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो। अरे कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों का गला घोट देगी? बोलो कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने तीनों बच्चों का गला घोट देगी? अल्लाह अल्लाह, ये माँ पीछे को गिर जाती है, चीख निकल आती है। अब माँ ने फैसला कर लिया तीनों बच्चों की जान बचाने का एक ही रास्ता है। माँ ने दिल में सोच लिया और ख्याल कर लिया, माँ ने ये फैसला कर लिया चलो अपनी इज्जत उस मालदार के हवाले कर दो, उस मालदार को नीलाम कर दो, फिर बच्चों की जान बच जाएगी, फिर बाद में तौबा कर लूंगी। अल्लाह अल्लाह, तीनों बच्चों को रख के जब माँ चली, जरा तवज्जो रखना इस बात पर, जब माँ चली तीनों बच्चे कहने लगे नहीं माँ हमारी खातिर अपने दामन को दाग दाग मत करना, माँ अपना कदम मत उठाना। मगर माँ चली गई, मालदार के दरवाजे पर पहुंच जाती है, कुंडी पकड़ती है, दिल में ख्याल आया ओ खातून, अरे जरा करबला की खातून को देख, सैयदा फातिमा को देख, जिसका चमन उजड़ गया, जिसके बच्चे शहीद हो गए, घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया, अरे जिनके बच्चों को तीरों से छल्ली कर दिया गया, अरे जिनके बाजू काट दिए गए, जिनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, अरे वो करबला वाले शहीद, अरे उनके बच्चे सामने शहीद हो गए, मगर उन्होंने बच्चों को नहीं बचाया, उन्होंने दीन को बचाया, इस्लाम को बचाया, उन्होंने अपने बच्चों को जाने दिया मगर इस्लाम को जाने नहीं दिया। तू बच्चों की खातिर अपने दीन में आग लगा रही है, बच्चों की खातिर नबी के सामने क्या मुंह दिखाएगी, अपनी इज्जत को नीलाम कर रही है, फातिमा को क्या जवाब देगी, अपने दामन पे दाग लगा रही है। उसने तौबा कर ली और जैसे ही नीचे को गिरी कुंडी खुल गई, मालदार ने देखा, मालदार कहने लगा देख मैंने कहा था तू आएगी, बोल कितने रुपये चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितनी दौलत चाहिए। जब इतना कहा तो वो लड़की कहने लगी सुन मेरा कदम तो उठ चुका था मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया, मेरी फातिमा ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, सैयदों की दादी फातिमा, हजरत अली की बीवी फातिमा, हसन हुसैन की माँ फातिमा, नबी की बेटी फातिमा, जन्नती औरतों की सरदारा फातिमा। अरे वो फातिमा जिसकी न सीरत का जवाब, न चलने का जवाब, न खाने का जवाब, न पीने का जवाब, न पहनने ओढ़ने का जवाब, जिसकी न सूरत का जवाब। तभी तो बरेली के इमाम बोले, अल्लामा तुज़्ज़मान बोले, बोले तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, सादात किराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह, वो लड़की ये कह के चली आई, कहा भाई अगर तूने गुनाहों से तौबा कर ली ना तो अल्लाह रहमान और रहीम है, जरूर माफ कर देगा, अल्लाह गफ्फार है, जरूर माफ कर देगा। उसके सामने अगर उसकी रहमत का एक कतरा भी बरस गया, समंदर के झागों की बराबर भी गुनाह है, अल्लाह माफ कर देगा, मगर पक्की सच्ची तौबा कर लेना। ये लड़की कह करके घर चली जाती है, तीनों बच्चों को गोद में लेकर मौत का इंतजार कर रही है, मगर इधर उसके दिल में झटका लगा। वो लड़का कहने लगा यार कैसी लड़की है जिसके बच्चों की जान जा रही है, जिसकी खुद की जान जा रही है, मगर ईमान जाने नहीं दिया, इसने अपनी इज्जत को नीलाम नहीं किया। उस लड़के के दिल में झटका लगा, तवज्जो है, उस लड़के ने तौबा कर ली। अरे आज से
तू अकेली नहीं, मैं तेरा भाई हूँ, मैंने सारे गुनाहों से तौबा कर ली, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, किसी को नहीं सताऊंगा, किसी की बहन बेटी की इज्जत नीलाम नहीं करूंगा, गलत नजरें नहीं डालूंगा, आज से मैंने पक्की सच्ची तौबा कर लिया है। जब इतना कहा उस लड़की ने सजदे में सर रखा और रखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद उस लड़की ने दोनों हाथों को उठा करके दुआ करती, मौला मौला मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके मौला इससे कह दिया था तौबा कर ले, इसने तौबा कर ली है, ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे, इस पे दुनिया की आग जहन्नम की आग हराम कर दे, यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। ये लड़का कौन है? ये लड़का वही है जो आज हाथ में आग ले लेता है, हाथ नहीं जलते, आज पांवों से आग पे चलता है, पांव नहीं जलते, आज अपने दामन में आग ले लेता है, दामन नहीं जलते। क्या था क्या बन गया? क्या पक्की सच्ची तौबा करने की बिना पर मुझसे वादा करते हो, सारे लोग हाथ उठा के मेरे साथ में, दिल पिघल गया आज तौबा करो, सारे लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ और अपने रब की बारगाह में उलमा भी उठा ले ताकि इनके सदक़े में सबकी दुआएं कबूल हो जाए। समझे? सारे लोग हाथ उठाओ और तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, मौला कदम कदम पर हमसे गुनाह होते हैं, ऐ अल्लाह तू माफ कर दे। रहमान रहीम करीम है, परवरदिगार तेरी रहमत पर भरोसा करके मैंने इनसे तौबा करा दी, ऐ अल्लाह इनकी तौबा को कबूल कर ले, ऐ अल्लाह इनके तमाम गुनाहों को माफ कर दे, मौला परवरदिगार इन पे जहन्नम की आग हराम कर देना। यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है, मौला परवरदिगार इसमें जो गलती हुई है अपने हबीब के सब तो मौला इसको माफ फरमा दे और ये इन नौजवानों ने जल